leptospirosis ni lepas saya akan share graf kes leptospirosis di Kedah untuk tahun 2023 lah, yang agak membimbangkan. That's why kita decide unit CDC sebagai ni yang laptop. nak join ke? Tak nak. Berkenaan dengan leptospirosis. So dekat sini kalau kita sebelah ribuan you 11 bila? Ah yeah, you know the one that they kind right, the CPG on the acne vulgaris something. I just applied like. Sorry, mungkin semua boleh mute ya. Terima kasih. Okay, saya nak share berkenaan dengan graf. Kalau kita tengok dekat sini, kes leptospirosis negeri Kedah sehingga minggu epik ke-24 tahun 2023 lah. So kalau kita lihat dekat sini, yang colour merah ni daripada minggu epik 21, 22, 23, 24 ni lah, kita nampak ada kenaikan kes dekat situ. Dan yang agak membimbangkan lah, kita tengok daripada kenaikan kes ni ada 4 kes yang mana dia mempunyai epid link. Maksudnya ada 4 kes ni pergi ke taman rekreasi ataupun pusat berisiko yang menyebabkan leptospirosis. 4 kes. Saya brief dengan 4 kes ni, yang kenapa kita decide untuk buat CME Leptospirosis ni sebab 4 kes ni adalah kiranya remaja lah, kanak-kanak remaja yang berumur daripada 11 sampai 19 tahun. Basically tak ada comorbid. Daripada 4 ni, 2 dimasukkan ke ICU, intubated sebabkan oleh pulmonary hemorrhage, dan 1 meninggal dunia. Daripada 4 ada 1 meninggal dunia. Yang meninggal tu 18 tahun baru lepas SPM lah. Hari ni keluar result SPM, esok dia meninggal. So quite sad lah untuk kita. Dan 2 daripada 4 tu sebelum pergi ke hospital ED, mereka telah pun ke primary care untuk mendapatkan rawatan. Tetapi mungkin daripada history taking lah, kita tak dapat pick up yang dia pernah pergi ke pusat rekreasi. So diberikan rawatan URTI, AGE macam tu. Tapi simptom tu makin teruk, so dia end up dekat ED lah. Bila dekat ED dah mati organ failure lah. Itu ya. So buat masa sekarang ni 1 dah discharge, 1 lagi kat ICU mungkin akan transfer ke general ward, 1 meninggal dan 1 lagi masih ward lah ya. So sebab tu kita decide lah untuk buatkan CME Leptospirosis. Okay, next kita tengok mengikut daerah masing-masing lah sehingga ke epik 24. Secara keseluruhan kita boleh katalah kebanyakan daerah dekat sini ada peningkatan kes lah berbanding dengan tahun 2022. So kalau tengok kumulatif kes paling bawah sekali pada tahun 2022 ada 74 kes pada 2022, meningkat kepada 94 kes tahun 2023. So saya harap dengan adanya CME Lepto ni kita punya pengurusan kes kita di primary care akan lebih berkesan dan dapat menurunkan kita punya kes lepto lah. So tanpa membuang masa, saya menjemput pakar perubatan keluarga dan juga trainee di dalam communicable disease in primary care, Dr. Nurul Aini binti Abdullah. Okay, silakan. Okay, terima kasih. Boleh dengar ke? boleh. Okay, saya share saya punya skrin ya. Okay, so boleh nampak ke saya punya slide? Boleh nampak? Nampak dah. Nampak? Okay, Alhamdulillah. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada CDC JKN kerana menjemput saya hari ini untuk kita share tentang leptospirosis, dan mungkin kita boleh revise lah sebab leptospirosis ni is not an everyday punya cases. So kita macam yang Dr. Shima cakap tadi, kita nak kongsi pasal leptospirosis sebab kita ada outbreak dekat tak salah saya dekat daerah Kubang Pasu.
Okay, so leptospirosis ni is not as famous macam dengue, tapi leptospirosis ni kita have to think about it because dia punya symptom sometimes overlap dengan kita punya other tropical disease, especially dekat Malaysia, malaria, dengue, lepto ni semua dia orang mempunyai sign and symptom yang lebih kurang sama. Alright, so dalam saya punya presentation hari ni, saya akan fokus lebih kepada detecting signs and symptoms and also treatment, lebih kepada primary care lah. Kalau nak ikutkan leptospirosis ni, dia punya topik quite broad dengan dia punya management of multi organ failure, severe diseases, but that one I think kita left to the hospital. But on our side, it is important for us to detect leptospirosis early so that we can treat early. Kalau tidak, because leptospirosis kalau dia dah progress, dia rapidly progress, it can end up to death. Okay? Alright. So this is the outline of presentation hari ni. I will talk about on the sedikit tentang epidemiology, clinical manifestation, the diagnosis, and we see a little bit about differential diagnosis and also management. Okay. Basically, because of leptospirosis ni dia datang dengan unspecific symptoms. Apa-apa symptom pun boleh jadi leptospirosis. So because of that, leptospirosis ni dia underreported, underrated. That's why kita tak dapat exact figure of incident of leptospirosis worldwide. Tapi yang kita boleh cakap, there is more than 1 million worldwide of leptospirosis incident annually. Ada papers cakap 5 to 7 million, ada papers cakap 3 to 4 million. Sebab mereka pun tak boleh nak exactly pinpoint berapa banyak sebenarnya because dia susah dia challenging untuk kita detect the lepto ni actually. Alright, so it is associated with 60,000 death. Tapi memang figure dia macam ni lah. Kalau leptospirosis, it associated about 5%, 4 to 5% mortality. Tapi kalau dia progress to the severe form of leptospirosis, dia punya mortality rates akan jadi lebih banyak lagi, up to 15% of mortality rates. Okay, so that's why kita kena detect leptospirosis early and detect the severe form of leptospirosis early so that kita can refer early. Sebab kalau dia dah progress dekat severe disease tu, dia akan kita kata dah 50-50 lah dia punya chances untuk survive. Okay, so macam kita cakap tadi, dia no precise estimation of global burden, but it is becoming a common public health problem worldwide. Usually dia akan banyak case dekat tropical region. Involve kita Malaysia lah, Malaysia kita dekat dengan Southeast Asia. Kenapa dia suka tropical region? Because this leptospira, dia nak suhu air yang sedap lah. Kalau sejuk sangat pun dia tak boleh hidup, kalau panas sangat pun dia tak boleh hidup. Dia nak sedap-sedap punya suhu air tu, baru dia boleh hidup. Dia hidup dekat kawasan tropical. And it's peak in summer. In summer atau during rainy season and monsoon season. Okay, selalunya outbreak berlaku pada masa flood ke, after heavy rain ke, dia akan berlaku outbreak of leptospirosis. Okay, macam saya cakap tadi, dia underestimate, overlooked, underreported. Kenapa? Because the clinical manifestation is very wide and varied. Sometimes it can mimic many other diseases. Tapi dalam presentation kita kali ni, kita akan cuba untuk make the diagnosis easy by looking into some important points in detecting leptospirosis nanti. Okay, before kita nak lawan kita punya musuh ni, we have to know our pathogens ni. Okay, the leptospira ni. Ada orang confuse leptospira ni virus ke apa ke kan? So leptospira is actually bacteria, is a bacteria and it is highly motile. That's why dia nak air untuk hidup sebab dia memang motile bergerak-gerak gitu. Kalau leptospira ni end up dekat jalan raya ke, dekat dry area ke, dia akan mati within 24 hours. So dia kalau duduk dalam air tu dia akan hidup lama lah. Okay. So this leptospira ni can either be pathogenic. Pathogenic ni maksudnya it can cause diseases
or they can be saprophytic. Saprophytic ni maksud dia ada responsibility in decompose death material lah, apa-apa benda binatang yang mati ke apakah, dia membantu dalam decompose tu. So there are many species, many serotype, many serovars of leptospirosis. Kita tak perlu nak hafal all the serotypes. Dia selalunya classify into ada yang classify into genome sequencing, ada yang classify into dia punya pathogenicity, tapi tak perlu tahu semua tu. Cuma yang kita perlu tahu adalah dia ada certain leptospira, certain jenis of leptospira that can cause severe diseases. Okay, severe diseases. Dan ada juga saprophytic leptospira tu. Saprophytic kan sepatutnya dia tugas dia untuk decompose. Tetapi ada juga types of saprophytic leptospira tu menyebabkan infection. Okay, boleh menyebabkan infection, right? So nama-nama ni yang kita selalu dengar lah, Leptospira interrogans, Leptospira biflexia ni is a type of saprophytic yang boleh menyebabkan adhesion, invasion and hematological finding in the host. Okay, alright, so that is our Leptospira ya. Okay, dan dia punya Leptospira ni dia tak gerak seorang-seorang, dia need reservoir ataupun dia need dia punya vector lah untuk dia survive. So Leptospira dia kita punya animal reservoir yang penting sekali yang memainkan peranan yang penting di dalam Leptospira punya life cycle ni adalah rodent ataupun tikus ni. Okay. Walaupun 160 mammalian species kita identify as natural carrier, tapi the most important still tikus. Sebab tikus ni is a very special animal untuk Leptospira bacteria ni. So apa yang Leptospira suka tentang tikus ni, once dia infected the rodent, dia boleh the rodent tu asymptomatic je. The rodent tak akan dapat ataupun the cats ni the rats ni tak akan dapat the diseases, maksudnya dia tak akan ada simptom dalam tikus. Tetapi dia akan jadi natural carrier, dia akan jadi carrier throughout the whole life of the rodent tu. Okay. Tetapi apa yang lebih istimewa tentang rodent ni adalah dia boleh pass pula tu Leptospira tu through generation. Kita kata macam 7 keturunan dia bawa pi. 7 tu contoh ajalah. Tapi dia boleh turunkan Leptospira tu kepada baby dia. Baby dalam kandungan rats tu sendiri. So dia boleh turunkan in a form that dia akan melalui in utero tu turun kepada baby. So baby ni lahir dengan title Leptospira carrier. Okay. So kalau dia tak infected masa utero pun, masa during birth of the rodent tu pun boleh transmit dia Leptospira tu during birth atau infancy ataupun waktu mereka duduk sama-sama dalam nest also can be infected. So kalau kita nak hapuskan rodent tu ataupun kita nak buat kawalan ya, kita nak kena bunuh tikus tu, tok dia, nenek dia, anak dia, cucu dia semua kita kena bunuh. Sebabnya ataupun semua kita kena hapuskan lah. Sebabnya dia memang boleh turun daripada generasi ke generasi yang lain dengan asymptomatic tu lah, dia tak akan dapat apa simptom. Right. The other mamalia, okay, yang kerap dapat leptospirosis ni adalah dog and binatang ternakan lah, contohnya macam lembu, kambing, kuda apa semua tu, yang ni adalah di antara susceptible animals untuk dapat leptospirosis. Kalau ada animals other than rodent, they can be symptomatic. Dia punya simptom lebih kurang macam manusia punya simptom. Dia boleh dapat fever, arthralgia, myalgia, pulmonary hemorrhage, lebih kurang macam tu lah dalam animal tu pun. Tetapi animal yang lain selain daripada cats, dia tidak ada konsep keturunan macam tu. Biasanya mereka pun boleh jadi carrier, ada ada mamalia ni, tetapi title carrier tu selalunya tak lama. Depends on animal tu lah, ada yang boleh shred the virus tu
dalam dalam minggu, ada beberapa bulan, dan ada yang cakap paling lama pun setahun. Lepas tahun tu dia akan clear lah daripada leptospira tu, dah tak ada orang kata nama carrier tu. Okay, so binatang-binatang lain pun paling lama jadi carrier pun setahun. Tetapi tikus, dia punya title carrier tu membawa kepada keturunan-keturunan dia. Alright, so boleh faham kot, no? Alright, so this one dalam diagram form, kita nak tunjuk yang rodent is resistant to infection lah. Dia hanya jadi carrier saja. Sama juga dan sama juga dalam cats. Cats ni dia resistant to leptospira. Almost sangat rare leptospira menjangkiti cats. Ataupun dia kalau dia menjangkiti dia tak boleh survive dalam cat. Tapi dog is susceptible. And ada binatang ternakan lah, kambing ke kuda ke apa, yang ni adalah susceptible. So semua ni boleh transmit to human. Okay, selain daripada animal, environmental tu pun, kita punya environment ni pun boleh jadi reservoir juga ya. So reservoir tu kalau dia dah environment tu dah contaminate with kencing tikus ni lah, is either by heavy rainfall or flooding. Bila semua air flood tu mix with contaminated urine, so the environment is already contaminated by that. And then the next one is animal excretion into wet soil, fresh water such as ponds, lakes and river lah. And then ataupun dia ada drainage of the urine contaminated soil tu into fresh water. Alright, so it depends on situation, sama tengok keadaan air tu macam mana, berapa lama ataupun stagnant of the water tu. Kalau lagi favorable condition water tu, lagi lama dia boleh survive dalam water tu. Okay, so this is the fact that the leptospira tu can survive up to 152 days in fresh water. Maksudnya lebih kurang dalam 5 bulan leptospira tu dah kencing, 5 bulan lepas tu 5 bulan lepas tu masih ada lagi leptospira tu. Tikus tu tak tahu dah ada lagi ke tak, tapi leptospira dalam fresh water tu masih ada lagi. Alright. Tu the other things. The other one is that this leptospira kan, dia memang dia punya rumah. Bila dia masuk dalam tikus tu, dia akan reproduce ke dalam rumah dia. Rumah dia tu selalunya kidney lah. Dia akan duduk dalam convoluted kidney tu untuk reproduce dekat situ. So that's why urine tu memang tempat dia lah. Tetapi dia takkan pergi tempat lain lah. Contohnya macam dalam saliva tikus tak ada leptospira. So kalau kata kita kena gigit dengan tikus, risk of getting leptospirosis almost none ya. Berbanding dengan kalau kita kena kencing dengan tikus, so yang tu lebih tinggi risk untuk kita dapat leptospirosis. So pendek kata, biar kena gigit jangan kena kencing ya. Alright. Okay, so transmission to human ya. Human are accidental host ya. Okay, cara dia masuk dalam badan kita adalah melalui cuts and abraded skin, melalui wound ataupun melalui mucous membrane or conjunctiva. This is the portal of entry to human. Okay, semua human, tak kisah baby ke, saya ke, you and I are susceptible host. Kalau kita ada risk factor tadi tu, kalau kita ada risk factor lah, kita ada portal of entry dan kita ada environment, kita pergi dekat environment yang high risk. So dia tak semestinya leptospirosis ni infected high risk of person. Tak semestinya. Semua pun susceptible untuk dapat leptospirosis. Cuma yang membezakannya adalah kalau orang tu dia high risk person, elderly, multiple comorbids, they are at higher risk of getting severe form of leptospirosis. Tetapi untuk dapat leptospirosis tu siapa-siapa pun boleh. Kalau dia ada luka, lepas tu dia pergi mandi dekat air terjun. So dia pasti akan ada risk untuk dapat leptospirosis ya. Okay. This infected, dia boleh infected through urine contaminated soil, ingestion pun boleh ingestion of urine, contaminated food or water, or direct contact
with urine from infected animals, ya. Dia boleh direct contact ataupun tertelan ayak yang ada contaminated tu, ataupun through contact of urine contaminated soil lah, ya. Mana-mana satu is a risk untuk dapat. Okay. Macam saya cakap tadi, transmission occur rarely through animal bite sebab Leptospira tak ada dalam saliva, dia hanya ada dalam urine saja, And then ada juga kajian yang menunjukkan kata Leptospira ni ada juga dalam dia punya liquor, dalam liquor tikus lah. Okay, so it come back to human transmission ni. Human to human transmission ni almost never happen lah. Dekat Malaysia tak pernah jumpa lagi human to human transmission, tetapi ada documented cases yang mana it can transmit through sexual intercourse and breastfeeding. Okay, this is just case reported lah. Kita tak ada data yang mengatakan 1% ke berapa persen je case reported, maksudnya sporadic case sahaja. Okay. Alright. So, siapa who are person who are at risk to get leptospirosis? Okay. Satu, yang ada occupational exposure, for example farmer, yang mana exposure to animals. Okay. For example farmer ataupun exposure to the wet soil ke, right? So farmer, vet, soldiers, sewerage worker, pet shop worker, semua ni ada risk of getting leptospirosis. And then household exposure, yang mana pet dia adalah dog, sebab dog is one of the animal yang paling susceptible untuk dapat leptospirosis. Kalau kata dog tu dapat leptospirosis, dia bukan salah dog tu. Kalau kita nak buat kawalan, jangan buat apa-apa dekat dog tu, kena cari rats dekat rumah tu. Dog tu dia leptospirosis tu dia bukan something yang turun daripada langit tiba-tiba dapat dekat dog. Mesti ada something rats punya urine somewhere dekat situ yang buatkan dog tu infected, ya. Okay, so low socio-economic status, overcrowded urban with poor sanitation, and then this recreational activity, I think doktor tadi ada cakap mengatakan kita punya case tu dapat daripada air terjun, ya. Okay, so itu salah satu risk untuk dapat lepto. And then travel to endemic area, especially kita macam disaster relief volunteer ke apa kan. So kita nak pergi dekat tempat tu kita identify as a risk factor. So biasanya untuk kes macam ni, kita ada benda yang kita namakan sebagai pre-exposure prophylaxis. Lagi kita cerita, kita ada pre-exposure prophylaxis dan juga post-exposure prophylaxis, ya. Okay, so others is walking barefoot pun boleh kena, dan juga contact with wild rodent, ya. Kita highlight kat sini adalah wild rodent. Kalau macam hamster apa semua tu, as long as dia datang daripada family tikus, dia ada risk untuk jadi carrier. Tapi sebab hamster tu kita belah dalam sangkar kan, so dia less risk lah berbanding dengan wild rodent. Okay. Looking into this pathophysiology, ya. Saya explain juga sikit sebab kita nak tengok the disease progression. Disease punya phases tu, dia pun ada phase dia macam dengue jugalah. Ada fever phase, ada critical phase, leptospirosis pun ada phase tu. So kita tengok sikit apa yang leptospirosis tu buat dekat kita. As we know, leptospirosis ni dia ada mild form and also severe form. And this mild form actually 90% of the cases is mild form lah, cuma 10% of the cases yang akan progress to the severe form of leptospirosis. So kalau mild, ini dia punya pathophysiology. Apa yang jadi adalah when the leptospira tu appear in the blood, dia akan invade all tissues and organ, particularly liver and kidney. Okay, sebab dekat situ, especially kidney lah, sebab dekat situ dia nak cari tempat untuk dia reproduce ke kan, untuk dia membiak. Okay, so but somehow kita yang sihat ni ataupun immunocompetent person, kita punya host immune response ni akan clear the leptospira tu from the body. Okay, sometimes the leptospira tu tak sempat nak dormant pun dekat kita punya kidney. Kita punya immune system dah kick out dah. Okay, so
probably dia akan hanya dapat symptom of fever ke fever, headache apa semua tu, and then after few days dia akan recovered. Okay. Some of the patient, so the leptospira ni settle down dekat convoluted tubule dekat kidney tu, and the bacteria shedded in the urine for few weeks to several months or longer. Tetapi pada masa ni pun dia hanya shredded dia bakteria saja, tetapi dari segi symptoms mungkin probably dia dah resolve dah, okay, dah improve dah pada waktu tu. Tapi somehow subsequently the leptospira is cleared from the kidney and other organs. This is important to know the pathway ni, because nanti kita nak buat investigation nanti. Bila kita nak ambil blood, bila kita nak ambil urine sample. So urine sample kalau kita ambil terlalu awal, dia tak nampak apa-apa lagi. Sebab dia later on, after 1 week macam tu, baru kita nampak leptospira tu dalam urine. Before that, kalau kita nak tengok leptospira, kita nak catch dia, is in the blood. Okay? Alright. But for in a severe form, more severe form of leptospirosis, this leptospira can produce endotoxin. And this endotoxin akan attach onto the endothelial cells. So dia akan menyebabkan capillary vasculitis and also leakage. So bila ada leakage akan adalah petikir, lebih kurang macam nak dengki juga kan. Petikir, dia akan ada intraparenchymal bleeding and bleeding from mucosa. And then bila this bleeding happens and when this leakage happen, dia akan subsequently akan menyebabkan hypovolemic shock sebab dah banyak loss of fluid into third space. Okay, so yang ni usually this severe form ni kan, bila dia ada vasculitis and leakage ni, endotoxin ni, probably pada masa ni kita nampak dah banyak damage dah sebenarnya. Okay, so dah banyak damage to the tissue, so it can complicate with, kalau bleeding complicate with pulmonary hemorrhage. So orang yang presented dengan kita with sign of pulmonary hemorrhage, kita kena refer as soon as possible. Sebab kita tahu near soon ni dia akan develop hypovolemic shock. Dia akan develop hypovolemic shock. Pasti akan develop hypovolemic shock lepas daripada pulmonary hemorrhage tu. Okay. So sometimes the leptospira tu dah tak ada dah, tetapi the endotoxin is still there and keep doing the damage tu. Keep doing the damage, keep on bleeding and keep on loss hypovolemic shock. Okay. Right, so that's why bila kita dah identify di dalam, dah nampak petikir ke, low platelet ke apa ke, so we need to refer this case already. Okay. Alright, seroconversion, it can occur as early. Seroconversion is important because kita punya investigation nanti semua check for seroconversion. Kita adalah test tapi dekat primary care kita tak test for culture ke apa, kita test for seroconversion ni. Okay. So dia occur as early 5 to 7 days after the onset. Sometimes after 10 days lah. Okay, IgM and IgG remain detectable for months and even years. Sometimes memang dia kata seroconversion ataupun antibody tu dah nampak pada hari ke-5, hari ke-7. Tapi kadang-kadang kita dapat result still negative because the antibody is still below the detection level dekat machine tu. Okay, walaupun negatif masa first sample, tapi kalau kita ada high index of suspicion that is leptospirosis, kita kena repeat lagi. Okay, mungkin yang masa kita ambil first sample tu masih terlalu awal lah. Okay, so kita move on into the clinical manifestation. Okay, this is rather important to know the clinical manifestation. Kita bukan just nak tahu apa simptom leptospirosis, demam, sakit badan tu, tak. Kita nak tengok dia punya progression and dia punya presentation tu. Macam kita kata dengue, dia pun ada phases. Leptospirosis pun dia ada phases Okay, kita ada namakan dia biphasic phases. Tapi sebelum tu, kita ada spectrum of illness. Sama ada dia akan presented dengan anicteric leptospirosis or they can be presented to us in a form of icteric leptospirosis. Icteric ni maksud dia jaundice lah. Datang-datang kita dah ada fever, jaundice. So this is a sign of that this patient dah ada severe form of
leptospirosis. 5 to 10% of symptomatic cases akan progress into icteric phase ya. So bila dah nampak fever, jaundice, ada pula sejarah pergi mandi kat air terjun, dah latu pergi mandi kat air terjun yang outbreak tu, so this one kita kena refer straight away lah. Okay, so kita tak manage icteric ni dekat, mungkin probably kita just manage apa acute symptom dekat situ dan kita need to refer as early as possible. Because the mortality rate is high, up to 15% ya. Lagi-lagi dia dah presented kat kita dengan pulmonary hemorrhage, lagi cepat kita kena run fluid sebab dia, mungkin dia dah ada hypovolemic shock lah pun pada masa tu. Okay. So, tapi the main bulk dekat kita, 90% of leptospirosis sebenarnya adalah anicteric leptospirosis yang mana kita boleh manage pun. Okay. So, dia datang dengan biphasic illness ya. Dia datang dengan acute phase dulu. Acute phase ni adalah phase yang mana dia bacteremia. Okay. And then dia akan progress into immune phase. So tapi tak semua ya akan progress to immune phase. Minority of patient saja yang akan progress to immune phase. Alright. So acute phase ya, kita tengok typically dia last 2 to 9 days. Usually begin 5 to 14 days after exposure. Although the incubation period can range 2 to 30 days. Kalau tak salah saya, salah satu case, kalau tak salah saya lah, correct me if I'm wrong, case yang baru-baru ni, tak salah saya dia second day of lepas dia mandi tu dia dah dapat simptom. So walaupun second day ke third day ke, dia bukan satu kepelikan lah sebab dia punya incubation period. Dia boleh range daripada 2 hari ke 30 hari. Tetapi biasanya it start 5 to 14 days after exposure ya. Okay, what happened in acute phase ya? Acute phase of anicteric leptospirosis ni, dia akan datang dengan symptoms of abrupt fever. Abrupt fever, rigors, myalgia, headache. So these symptoms 75% to 100% of patient akan datang dengan fever. That's why nanti dalam kita punya case definasi, fever kena ada. Okay, sebab dia majority of patient yang ada leptospirosis akan ada fever. Okay. And half of them experience nausea, vomiting and diarrhea. 30% has non-productive cough. Less common adalah arthralgia, bone pain, sore throat and abdominal pain. Okay. So physical examination. Satu benda kalau kita nampak ni conjunctival hyperemia atau conjunctival hemorrhage, datang pula dengan fever, lepas tu ada conjunctival hyperemia, ada pula sejarah pergi mandi kat sungai. So dia akan increasekan kita punya clinical suspicion that this person could have leptospirosis because tak banyak infectious diseases yang ada conjunctival hemorrhage sahaja. Kebanyakan infectious diseases yang lain, contohnya macam measles ke rubella ke, dia ada conjunctivitis. Okay, tapi untuk leptospirosis dia bukan conjunctivitis. Dia just conjunctival hyperemia or hemorrhage saja. Dia tak ada purulent discharge, tak ada watery discharge. Dia just mata dia merah saja. Tapi kadang-kadang dia pun tak sedar mata dia merah. Okay, so tapi kalau dia conjunctivitis probably ada infectious diseases lah, bukan lepto lah kot. Okay. Alright, so other than that, patient kan dalam kita punya PE tu, dia pun boleh ada muscle tenderness, splenomegaly and also skin rashes. Skin rashes ni up to 40% boleh ada skin rashes. Dia boleh presented dengan maculopapular rash, petechiae rash or purpuric rash. Lebih kurang sama macam dengue. Dengue pun macam tu juga. Dengue pun start with maculopapular rash, petechiae rash, purpuric rash. So nak kena rule out apa-apa pun, common is still common. Kalau kawasan kita tu banyak dengue, rule out dengue dulu. Kalau dengue negatif, then we have to think of leptospirosis. Okay, biasanya bila patient datang dengan fever apa semua ni, kita akan proceed dengan FBC. Because this leptospirosis is bacteria, usually the WBC will be high. Tetapi kalau kita tengok WBC tu normal ataupun reduce, it doesn't mean this is not leptospirosis lah Tapi typically WBC akan raise sedikit. Okay, so in this acute phase low platelet anemia is less common.
Kalau dah severe case nanti dah ada DIVC, dah ada pulmonary hemorrhage, at that stage mungkin ada low platelet. Tapi dekat stage yang acute, patient sangat well, kalau low platelet, probably think of ada diagnosis first. Because kalau acute phase of leptospirosis, jarang ada low platelet pada masa tu lah. Okay. And then ESR usually elevated, can have mild increase of liver enzyme. And also kalau kita buat urine FME, we can see proteinuria, pyuria or hematuria in the urine lah. Okay. This is a picture showing conjunctival hyperemia. Conjunctival ni hyperemia saja, saya tak rasa ni hemorrhage. So basically they just presented macam ni lah. Nampak merah-merah macam ni tapi tak ada eye discharge, tak ada eye swollen dan sebagainya. They just hyperemia. Macam ni saja kalau untuk leptospirosis. Tetapi kalau kita tengok, patient tu ada conjunctival hyperemia or conjunctival hemorrhage associated with icteral sclera. Jaundice pun nampak, merah pun nampak. This is a pathognomonic for Wales disease. Wales disease ni adalah itulah yang tadi tu, yang icteric leptospirosis tu. Okay, dan Wales disease ni usually come in a triad lah, fever, jaundice and kidney injury. Okay, so tengok mata, is important physical examination. Fever, tengok mata, ada jaundice, ada hyperemia, fever. This is almost mungkin lah, dia akan tinggikan lagi kita punya clinical suspicious to leptospirosis. Okay. Okay, so immune phase following the acute phase. Usually immune phase ni dia memang akan follow after acute phase baru timbulnya immune phase. Dia jaranglah overlap atau immune phase datang dulu lagi pelik. So dia akan acute phase dulu sebab acute phase ni is the phase of bacteremia. Then dia akan resolve ataupun dia akan improve, simptom semua dah tak ada dah. Tiba-tiba immune phase datang pula. Tapi tak semua cuma minority of patients sahaja yang progress to immune phase. So usually last around 1 week and no longer than 30 days. During this phase kan, leptospira tu sebenarnya dah absent in blood but maybe detectable in urine. Tapi kenapa dia dinamakan immune phase? Sebab masa ni adalah antibody start to akan ada start regenerate antibody itulah. Okay, so masa ni baru antibody nak mula timbul. So bila antibody waktu tu, antibody towards leptospira tu dia dah start ada, itu yang datangnya kita kata sebagai immune response tu. So apa yang dia dapat simptom-simptom ni adalah immune response ataupun antibody tu dia respond. Sebab merespon terhadap penghasilan antibody, tu maksud dia. So apa yang jadi, so bila respon terhadap penghasilan antibody tu, dia akan start balik demam dia. Okay, dia akan start balik demam, headache, myalgia, sometimes nausea, vomiting, abdominal pain. Okay, dia akan start dengan systemic symptoms or they can presented with aseptic meningitis. Okay, this is approximately half of the patient. So dia akan presented dengan meningitis punya simptom macam headache, neck stiffness dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia meningitis ni bukan disebabkan dalam immune phase Meningitis dalam immune phase ni bukan disebabkan oleh infection of the meninges of the leptospira tu. Bukan kata leptospira tu masuk dan menjadi jangkitan kepada meninges. It's just a host immune response to organism. That's why kalau dalam this phase kita ambil CSF for culture akan turn up to be no growth. Okay, tu maksud dia aseptic because this meningitis dia bukan really infection sangat lah. Dia lebih kepada immune response to the organism. Okay, and they can have uveitis juga, unilateral or bilateral, most common entry uveitis. So kalau patient dalam immune phase ni, telefon besar api mana? So kalau patient dalam immune phase, usually dia punya, kita memang dah bagi antibiotik lah kan pada peringkat awal ataupun actually kalau pada waktu ni baru kita nak detect. So antibiotik tu sebenarnya sebab waktu ni dah tak ada leptospira lagi dah. Okay, the bakteria tu dah tak ada. Kalau kita bagi antibiotik pun it's kita kata debatable lah. Tetapi usually dalam immune phase ni kita lebih fokus kepada simptom punya
management lah. Kalau dia presented dengan meningitis tu, baik kita refer saja. Sebab how sure you are this is aseptic meningitis, mana tahu this is truly meningitis kan. So let them manage lah untuk meningitis ni. Kalau uveitis pun kita refer to ophthalm, and ophthalm pun dia tak bagi antibiotik lah, dia just bagi steroid macam tu untuk anti-inflammation, right? So kalau dia presented kat kita with just systemic symptom ni, we can just give tapi usually dia akan associated with other immune response jugalah. Okay. Alright. Itu icteric. So kita proceed dengan icteric leptospirosis ataupun kita panggil sebagai Wills disease. Dia datang dengan triad of fever, jaundice and also kidney failure. So 5 to 10% yang symptomatic patient akan progress to icteric leptospirosis and the mortality rate is up to 15%, ya. Dia bukan sahaja, selalunya kan dia datang dengan renal failure, tapi bukan renal failure, dia boleh datang associated with other finding as well. For example, pulmonary findings. Okay, 5% of patient dalam this stage dia boleh come with pulmonary hemorrhage, and bila dia dah dapat pulmonary hemorrhage, kita boleh kata dia dah 50-50 dah. Because the damage is already done. Banyak dah damage dia kat situ. And then 50 to 70% fatal. Kalau dia ada pulmonary hemorrhage, kita nak kena treat the infection, kita nak kena treat the damage that has been done by the leptospirosis tu. So at this stage kita boleh nampak dah ada start low platelet anemia di IVC. X-ray kita akan nampak bilateral patchy infiltrate, which later on progress to ground glass appearance. Okay, lebih kepada ERDS punya finding. And then death typically few days of onset. Kalau kita tak buat apa-apa atau kita suruh patient balik dulu, memang akan meninggal lah, okay, dalam few days after pulmonary hemorrhage. For hepatic finding ni biasanya dia can cause elevated liver enzyme, elevated conjugated bilirubin, but it won't cause liver failure. Usually kalau hepatic pun kena sekali dengan leptospirosis ni, dia just temporary saja. And usually dia akan heal well lah. So hepatic finding ataupun hepatic ni usually not a cause of death in leptospirosis. Okay. Cardiovascular pun kalau unfortunate, dia end up invade the heart. It can cause myocarditis with heart failure or cardiogenic shock. So the ECG will show non-specific ventricular repolarization disturbance, ya. Alright, so basically icteric leptospirosis kita kena identify. Kita tahu what is Wills disease, identify fever, jaundice, kidney failure. So this one kita kena detect early and refer early. Kalau tak nanti dia death to in few days of onset saja dalam stage ni, okay. Alright, so prognosis, ya. Prognosis ni kita virulence factor of leptospirosis are purely understood. Cuma kita boleh identify some serovas yang boleh cause mild disease and others can cause severe disease. Serovas yang cause severe disease ni contohnya macam ni lah, icterohemorrhagic atau Copenhageni punya serovas. Okay. Poor prognosis associated with patient factors juga, old age, multiple medical problems or nutritional status. Kalau patient presented dengan dekat kita with renal failure, hyper-K, low platelet, cardiac failure, with hypertension is also a poor prognosis for that patient. Or patient presented with neurological symptoms or GI symptoms, contohnya macam GI bleeding, severe nausea vomiting. Tapi kalau takat muntah sekali, vomit sekali, tu tak dikira sebagai poor prognosis lagi lah. Ini repeated persistent nausea vomiting is a bad ataupun poor prognosis of leptospirosis. Okay, that one is clinical manifestation. So bila kita dah identify, kita dah suspect this is lepto, could be lepto, so kita nak diagnose pula macam mana. So kalau ikut case definition, case definition, so suspected case ni is defined as kalau dia ada acute febrile illness, okay, and then dia kena ada history of exposure to contaminated water tu, and dia ada
any of the following symptom. 8 simptom yang disebutkan di sinilah, saya tak sebut dah satu-satu. So pendek kata, suspected case ada 3 benda ni. Dia mesti kena ada demam, dia mesti kena ada sejarah pergi mandi ke atau exposure to the high risk yang saya ceritakan pada awal-awal tadi tu, dan juga any other supportive symptoms ya. 8 simptom ni. So that one kita boleh suspect that this patient probably ada leptospirosis. Sebab kalau kita tak suspect patient ada leptospirosis, kita tak akan proceed dengan investigation. So kalau kita dah suspect, kita proceed with investigation ya. Investigation biasanya yang kita buat dekat KK is ELISA ataupun leptospiral serology. Yang tu yang biasanya kita akan buat dekat KK. I think that one the only thing yang kita boleh buat kat KK kot. Okay, tapi ada juga, actually sebenarnya ada juga rapid test, tapi saya rasa kat KK tak ada rapid test. Mungkin dekat GP ke apa ke ada rapid test for leptospirosis. Kalau RTK tu positif, so dia dikira sebagai probable case. Okay, so suspected case tak perlu notify lagi, probable case kena notify. Okay, positif ELISA atau positif rapid test tadi kita kena notify. Suspected tak perlu lagi sebab suspected kalau nak notify ramai sangat. Okay, so confirm case ya. Confirm case ni kalau dia positif tadi yang kita dah buat ELISA ataupun serology for leptospira tu, dia positif tu tak confirm lagi. Tu masih dikira sebagai screening test for leptospirosis. Dia kena buat 4 test ni, salah satu positif baru dikira sebagai confirm case ya. Okay, so satu test, first test yang ataupun gold standard test yang kita buat untuk diagnose leptospira adalah microscopic agglutination test. MAT lah kita panggil, MAT test ni. So biasanya kalau kita jumpa patient yang suspect leptospirosis tu, kita hantar ELISA. Kalau ELISA positif, biasanya labs akan terus proceed dengan MAT. Kita tak perlu hantar second sample lagi untuk MAT ya. Okay, so lagi saya cerita sikit pasal MAT ni. So salah satu test adalah MAT, this is gold standard. Atau kita boleh hantar PCR, hantar culture. Nombor 3 adalah positive culture. Nombor 4 adalah tissue through immunohistochemical staining. Yang ni usually kita buat dalam postmortem case. And then nombor 5 tu kalau tak ada laboratory capacity, kita boleh buat 2 types of RTK. Kalau 2 kali RTK positif pun kita dah boleh kira sebagai confirm case ya. Right, so tu adalah definition of confirm case of leptospirosis. It has to be notified. Probable and confirmed case has to be notified within 1 week of diagnosis. And cara notify macam biasa pakai notification form ataupun sekarang ni CDC JKN dah go around Kedah dah untuk ajar pasal e-notice tu. E-notice system. So tu pun salah satu cara kita boleh notify. Alright. Outbreak is defined kalau ada more than one probable or confirmed case of leptospirosis. So outbreak ni lebih kepada situation of public health lah dalam mereka punya langkah-langkah kawalan dan surveillance tu. Alright. Diagnosis of leptospira depends highly on kita punya high index of suspicion on clinical syndrome. Okay, and also local epidemiology ya. So dia memang challenging sikit nak diagnose leptospirosis tu macam Dr. Shima cakap sebelum ni. Patient dah datang dekat primary healthcare, kita terlepas pandang sebab nak diagnose dia pun memang challenging sebab banyak. Sebab apa? Sebab early phase dia non-specific presentation. Okay, and many causes of undifferentiated febrile illness in developing country. Then dia boleh misdiagnose with dengue ke or other infectious disease. Dia juga boleh co-infection ya with dengue, malaria atau scrub typhus ni. So kalau patient dah positif for dengue, let's say dan tapi kita rasa macam tak puas hati sebab dia macam ada jaundice. Dengue ni tak ada jaundice sebenarnya. So kita kena check juga for lepto. Kita jangan happy, oh dia ni dengue kot. So kalau ada sign symptom yang kita ceritakan tadi ke arah leptospirosis, we still investigate for leptospirosis tu. Okay. Timely diagnosis is essential. Antibiotic therapy benefit kalau kita initiate early. Kalau dah lambat tu, bakteria dah tak ada dah. So kalau kita bagi after 1 week baru nak bagi antibiotic is debatable. Maksudnya tak berapa guna sangat lah sebab bakteria dah tak ada dah. Okay, so clinical suspicion. Ini yang just repetition saja yang kita cerita tadi.
Okay, for confirming the diagnosis, the diagnosis usually diagnosed by detecting antibody. This is the first line of investigation yang kita akan buat to detect antibody. Kita tak buat culture, culture of bacteria, urine apa semua ni ataupun demonstrating the presence of leptospirosis. Semua ni kita tak buat dekat KK. Tapi it is nice to know lah there is other investigation yang kita boleh buat untuk confirmkan the diagnosis. Okay, so methods of direct detection of leptospira is either slow or limited reliability. Direct methods ni macam tadilah culture ataupun immunostaining ke benda-benda macam ni, dia perlukan orang-orang tertentu je yang boleh buat. So dan dia punya result tu lambat. Dah lah kena ambil cepat kan, within 5 days of onset tu. Tapi result dapat lambat. That's why kita tak prefer sangat direct methods of investigation tu. Kita lagi prefer serology. Tapi serology ada juga pro and cons dia Okay, I think this is just summary of what I've explained just now rasanya macam tak sempat nak explain semua ni. Tapi basically pendek kata kalau kita tengok dekat sini, kalau kita nak check for leptospira present in blood less than 1 week tu. Kalau kita nak check leptospira dalam urine, kita nak ambil for culture ke apa ke, after 1 week baru kita ambil urine. Kalau before that kita ambil urine for culture, memang takkan dapat result yang positif lah. Okay, so sama juga dengan antibody. Antibody ni lah yang kita nak ambil sekejap gini, nak tengok serologi tu. So, kita boleh ambil, kalau kita tengok sini, day 5, day 6 tu baru dia nak start naik. Okay, after day 7 tu baru dia naik menyacak lah. So, kalau kita ambil terlalu awal, could be masih lagi negatif. Tetapi kalau kita bagi antibiotik tu sebelum ambil blood, kita bagi antibiotik dulu barulah ambil investigation, probably kita akan dapat negative result juga. Ataupun lambat sikit dia punya serology detection tu. Okay. So MET is the gold standard of serodiagnosis. Don't worry, nak refer macam mana, nak pubuh tube apa semua, just hantar ELISA je. Hantar ELISA positif, lab akan proceed with the same sample untuk microscopic agglutination test. So, tapi yang ni, dia detect antibody. Dia detect antibody tapi dia tak boleh bagi tahu kita sama ada this antibody is from recent infection or past infection. That is why kalau kata kita hantar specimen tu kan, dia check, tengok titer tu very high, more than 400. So kita perlukan satu sampel je dah cukup lah. So kalau past infection, dia punya titer tu usually tak very high macam ni lah. Usually dia akan selalunya dah waning of the antibody tu dah tak setinggi titer more than 1 in 400 ni. Okay. Tetapi sometimes kalau titer tu less than this, they need 2 consecutive serum samples. Okay, dia kena hantar satu lagi dan second sample tu kita kena look for 4-fold greater in titer. Dia kena naik 4 kali ganda daripada first titer tu. Dan second sample tu bila nak ambil, usually kita ambil, jangan ambil cepat sangat. Kalau kita tengok test, kalau kita tengok antibody titer ni, kita ambil lah after 2 weeks ke, dan barulah kita dapat titer yang tinggi tu. Kalau selalunya dia tak cakap tau, dia tak cakap oh kena repeat dalam 5 hari, kena repeat dalam 6 hari. Tapi basically kita bagi masa more than 1 week lah, 1 to 2 weeks baru kita repeat the second sample tu. Tapi biasanya microbiologist dia akan bagi suggestion lah. On MET tu dia akan bagi titer kan, kalau this one dia akan kata suggest for recent infection ataupun dia kata please send second sample ke untuk confirmation, macam tu lah dekat kita. So kita dekat KK ni bila kita dah ambil sample for ELISA tu, dah bagi treatment dekat patient, better kita jumpa balik patient lah in 1 week time ke macam tu, so that kita boleh tengok dia punya clinical improvement and juga kita nak trace dia punya result balik, tengok macam mana. Tapi kalau result balik sebagai positif MET, kita kena notify sekali lagi as confirm case lah. Tetapi on kita clinical side, patient dah ada clinical improvement, dah tak ada symptom, even though positif apa tadi tu, positif MET tu, we can just discharge saja. Kita tengok clinically, kalau okay discharge je. Tak ada benda dah lepas tu. Then the benda yang positif tu akan carry on by the public health person lah untuk buat kawalan dan sebagainya. Okay, so ELISA kenapa dia tidak boleh jadi confirmatory test? Because dia ada high chance of bukan dia high chance lah, dia ada chances of false positive.
sebab dia boleh cross react with other diseases juga. So walaupun dia positif, dia could be lepto, could be not lepto juga sebab there is possibility of false positive. Okay, so ELISA should be confirmed by MET investigation tadi tu. Okay, direct methods kita tak order daripada GK, but it is nice to know direct method ni pada culture, dark field microscopy dan sebagainya. Okay, so yang ni dapat daripada lab kita. Kalau kita tengok, dua benda ni je yang kita buat lah, yang kita perlu tahu detail sikit, okay, which is our ELISA dengan MET lah. Kalau kita perlu repeat, dia bagi tata cara macam mana kita nak ambil darah, nak bubuh dekat plain tube, nak kena send macam ni dan sebagainya. Kalau tengok harga dia pun tak mahal sangat lah. Even MET tu lagi murah daripada ELISA tu kan. Dan dia punya TAT tu taklah lama sangat. Kalau kita bagi TCE 1 week tu, kita dah dapat dah result dia lah, insyaAllah. Tapi yang test-test ni, yang lain ni adalah direct test. Ini lebih kepada genome sequencing lah, apa benda semua tu. That one is more of a public health side dengan hospital side. They all yang decide sama ada nak proceed dengan ada investigation ni ke tidak. Okay. And the price is much higher lah. Okay. Differential diagnosis. Sikit je. So, kalau patient datang dengan conjunctival suffusion atau conjunctival hyperemia tadi, there is other infectious diseases that can give the same symptom. For example, macam measles, rubella. Sometimes measles, rubella ni pun dia ada conjunctivitis, tapi conjunctivitis dia is not as bad like bacteria conjunctivitis. Dia just viral conjunctivitis, berayak sikit, apa nama merah sikit kan. Tapi dia ada features of that diseases yang boleh help to differentiate kan, dia punya rash ke ataupun dia punya history dan sebagainya. So kalau ada mata merah ni, throughout ada disease juga, tapi yang common ni lah measles, rubella. Yang lain tu not so common. Okay, infections they are common in area where leptospirosis is endemic. So kalau kita nak diagnose leptospirosis ataupun kita diagnose malaria atau dengue, depa ni sekali lah tu, malaria, dengue, leptospirosis, chikungunya, sekali lah tu sebab symptoms dia lebih kurang nak sama. Okay, so kena ambil history lebih sikit. Kalau kita ambil history masuk hutan ke, air terjun ke, malaria pun ada juga, dengue pun ada juga, chikungunya pun ada juga. So tapi certain symptom macam malaria ni kita boleh rule out by doing blood smear. Dengue pula ada kita punya dengue serology, and kalau patient ada jaundice is uncommon in dengue and chikungunya. Okay. Ada macam scrub typhus ni pun presentation lebih kurang sama. Scrub typhus ni disebabkan oleh mites, bite, okay, gigitan oleh mites tu menyebabkan symptoms yang lebih kurang macam lepto juga. Tapi dia ada ni lah scar at site of ciga. Ciga, mites tu kita panggil sebagai ciga lah. Right? And then kalau patient lepto presented with GI symptoms, it could be typhoid juga. It can mimic the leptospirosis with GI complaint. Kalau patient datang dengan fever and jaundice, boleh jadi acute viral hepatitis juga, tetapi hepatitis jaranglah ada renal and pulmonary complication. Okay, back of our mind, kita pun fikir juga datang dengan apa, thrombocytopenia, kidney injury, jaundice, there is also non-infectious etiology that can cause the same symptom as leptospirosis ya. Okay. I tak pergi in detail tapi nanti boleh buka-buka balik. Kalau kita dah check for infectious diseases semua negatif, so we can think of non-infectious etiology juga ya. Right, so management simple, tak lama sangat. So early treatment is important. If not treated within the first 2-3 days, it may progress severity. Treatment with effective antibiotic should be initiated as soon as the diagnosis is suspected ya. Tak payah nak tunggu probable, tak payah nak tunggu confirm baru nak treat. Kita suspect aja, treat terus. Before 5th day of the onset of the illness, it's okay to sometimes over treat macam tu daripada patient progress to severe illness, especially patient yang at high risk of developing severe to progress to severe disease tu lah. Okay, can treat saja, tak ada masalah sebab ubat ada kat KK. After 5 days of illness, giving antibiotic tu is controversial sebab dah tak ada bacteremia. Tapi most clinician still treat sebab mungkin dia kata ada remnant bacteria tu ada lagi. Probably can be beneficial jugalah sikit. Tapi panic kata
give antibiotic as soon as possible, as early as possible. Okay. So antibiotik yang kita boleh bagi dekat KK ataupun GP setting is doxycycline 100 mg/d for 7 days. Kalau patient tak boleh tolerate ke, boleh bagi azithro 500 mg OD for 3 days or amoxicillin 500 mg TDS for 7 days. So mana-mana satu pun boleh bagi, tak ada masalah. Okay. Or kalau pregnant lady, doxycycline is contraindicated, so boleh consider giving azithromycin or amoxicillin ya, for pregnant lady. Okay, so this one jangan takut, jangan gelabah bila kita start treatment, dia akan ada reaction in 10 to 35% of cases. Nama dia Gerich, nak sebut pun tak tahu tu, Gerich Heximer reaction. Lebih kurang bunyi dia macam tu lah. So reaction ni is not dangerous. Dia bukan macam apa Steven Johnson punya reaction tu, tak. Dia just a reaction bila kita start antibiotik dekat Leptospira punya spesies tu. Okay, so usually dia acute self-limited febrile reaction occur within 24 hours after receive antibiotic. Let's say hari ni kita start antibiotik, esok dia mai balik jumpa kita, dia dah tak demam dah. Tiba-tiba esok dia mai jumpa kita, demam balik lepas kita bagi antibiotik. Tu mungkin diagnosis kita betul lah. Kalau dia bukan Leptospira, dia tak ada reaction ni. Okay. So kalau ada reaction ni, you pun tak perlu panik. Kita just bagi symptomatic treatment sahaja with NSAID ke antibiotic ke, depends apa simptom yang develop masa tu lah. So usually kalau without intervention pun, this reaction akan resolve within 12 to 24 hours. Okay. Alright, so prevention, my last slide ya. Satu, macam biasalah kita avoid potential source. Dah tahu bukit tempat terjun tu source of infection, tak payah pergi mandi kat situ. Okay. And yang ni yang saya nak cerita sikit tentang pre-exposure prophylaxis, post-exposure prophylaxis. Okay. So for pre-exposure prophylaxis ni contohnya macam kita ni sukarelawan kan nak pergi flooding area ke kan, untuk disaster relief team ke apa ke, dan kita tahu kita akan tempat tu adalah high risk of leptospirosis. So kita just ambil doxycycline 200 mg every week. Okay, seminggu sekali je. Kalau 3 minggu kat sana, 3 kali sajalah kita ambil doxycycline. Selagi kita berada di tempat itu, ambil saja every week doxycycline sampai kita keluar daripada tempat itu. Okay, so ini adalah pre-exposure prophylaxis. There is also post-exposure prophylaxis ya. Post-exposure prophylaxis ni contohnya macam tempat kita yang banjir, mana kita tahu dia nak banjir, kita nak ambil siap-siap kan. Tempat kita banjir, tiba-tiba banjir. Lepas tu tempat kita affected, kita pun kena, dan tiba-tiba kita dengar ada orang dekat kawasan kita tu positif leptospirosis. Okay. Tapi kita tak perlu ambil, tak semestinya dia dah index case tu dah positif. Kita tunggulah, kita monitor lah diri kita ni dalam masa incubation period tu, dalam masa 30 hari incubation period tu. Kalau kita ada start, ada simptom, okay, which is fever. Kita ada fever je dalam masa 30 hari daripada onset orang tu kena. So kita terus ambil saja doxycycline ni. Okay, doxycycline dose dia 200 mg stat, then followed by 100 mg BD for 5 to 7 days. But this post-exposure prophylaxis is not tak wajib lah sebenarnya. Tak you perlu ambil, wajib ambil tu tak semestinya. This is just for protection saja. Kalau tak mau ambil dulu pun tak apa, sebab that fever could be because of lepto ataupun tidak. Kalau kita nak investigate dulu pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak terus ambil lagi bagus sebab kita dalam high risk area kan. Okay. Itu pre and post exposure prophylaxis for leptospirosis ya. And for vaccination, kita tak ada vaccination untuk human, hanya vaccination for domestic and farm animals saja sebab serotypes dia terlalu banyak sampai more than 200 serotypes. So kita tak boleh develop vaksin untuk orang. Sebab binatang ni dia ada certain serovas sahaja yang boleh infected certain animals. So senang sikit nak buat vaccination untuk mereka. And then for PPE, di sini bila kita buat kawalan, tahu dia ada occupational risk, so apa yang kita nak advise PPE untuk dia adalah wear waterproof protective clothing kan, boot tinggi ke contohnya kan, boot tinggi ke apa ke yang tak menyebabkan water tu boleh kena kat badan dia.
Nombor 2 adalah cover skin lesion with waterproof dressing and also wash the clean water immediately after exposure. Okay, 30 saat lagi saya nak cakap tentang, okay, kalau let's say ada situation, ada pernah juga orang tanya, bila kita nampak macam mana kita nak disinfect this leptospira, for example kan dia nampak ada tikus tu kencing kat depan rumah dia lah. Tikus tu kencing kat depan rumah dia. Lepas tu dia nak cuci, dia takut satgi kena, dia cuci macam tu je, satgi kena pula leptospira. So macam mana kita nak cuci benda lah tu? So cara dia adalah dengan menggunakan solution yang ada antibakteria. Sekarang ni banyak kan, macam contoh macam Dettol ke, saya tak jual Dettol ni, contoh saja Dettol ke ataupun apa-apa solution yang dia claim dia ada 99.9% membunuh bakteria tu kan, 99% boleh guna solution tu. So sebenarnya dia easily disinfect sebenarnya. Kalau kita nampak kecil tikus ke apa ke kan, kita takut ke, so kita boleh guna this type of disinfection lah. Alright. So itu saja. Thank you. Okay, terima kasih Dr. Aini for very informative talk. So ada apa-apa soalan ke daripada mana-mana, daripada GP ke daripada KK untuk Dr. Aini? Rashidi Baizura, ada apa-apa soalan ke? It's okay kalau tak terlintas nak tanya lagi. Kalau terlintas nak tanya kemudian mungkin boleh contact dengan CDC ke ataupun boleh contact dengan saya sendiri untuk saya tolong jawab kalau saya boleh jawab. Sebab nak dekat pukul 3.30 kot. So dia jadi macam tak tanya dah kot. Cuma ni ada satu soalan Dr. Aini. Yang baru Okay, tak ada. Cuma ada satu soalan sini Dr. Aini. Diorang minta kalau dapat share the slide. Boleh, tak ada masalah. Okay, alright. So nanti pihak JKN akan terus share di dalam kita punya message lah. Nanti boleh save terus Boleh tak? Boleh. Assalamualaikum Dr. Aini. Tak apa, nanti kita akan share dalam group lah. So kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih banyak-banyak. Saya harap lepas ni pengurusan kes lepto di primary care akan lebih teratur. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh sudahi kita punya CME dengan umur kita. Tasbih kifarah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.